Mana dalil tahlil? Dalil tahlil, Pak, ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Pak. Saat itu ada seorang sahabat bernama Jabir, beliau ini bercerita, Pak, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ala Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami para sahabat dengan Rasulullah mendatangi jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah, kemudian setelah Rasulullah melakukan salat jenazah, Nabi juga datang ke pemakamannya. Dan setelah tanah kubur itu ditutup, Pak, di dekat makam itu kemudian Nabi membaca tasbih. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan. Nabi membaca tasbih sangat lama. Fasabbahna, kemudian kami para sahabat ikut membaca tasbih bersama dengan Nabi. Summa kabbara fakabbarna, kemudian Nabi pun membaca takbir. Kami para sahabat ikut membaca takbir bersama dengan Nabi. Dalam riwayat Imam Al-Hannad dalam kitab Az-Zuhud, Pak, ada redaksi faja'ala yukabbiru wa yuhallilu wa yusabbih. Di dekat makam itu Rasulullah membaca takbir, Rasulullah membaca tahlil, dan Rasulullah membaca tasbih. Ada redaksi itu. Kemudian setelah kejadian ini sahabat bertanya, mengapa engkau di makam ini membaca tasbih dan membaca takbir? Dalam riwayat Al-Hannad, mengapa pula engkau membaca tahlil? Nabi menjawab, baru saja kuburan orang yang soleh ini tanahnya menyempit. Tanahnya kemudian dua lempeng itu bergerak ketika hampir kemudian meremukkan jasad dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Nabi membaca tasbih, Nabi membaca tahlil, Nabi membaca takbir, hatta farrajahullahu azza wa jalla anhu, hingga kemudian kubur itu oleh Allah dilebarkan kembali. Berdasarkan hadis ini, Pak, ini hadisnya hadis hasan, Pak. Hadis hasan itu hampir sama dengan hadis sahih, boleh dijadikan dalil dan bisa dijadikan hujjah. Bacaan itu sampai kepada ahli kubur, yakni Sa'ad bin Mu'adz. Sebab andaikan tidak sampai, Pak, maka kuburan itu kemudian benar-benar menyatu, maka remuklah jasad di alam kubur itu. Tetapi ternyata di dalam hadis ini Allah lebarkan kembali. Sehingga kenapa ulama Syafi'iyah kita menganjurkan tahlilan? Agar kemudian keluarga kita yang di alam kubur oleh Allah dijauhkan dari fitnatul qabr, oleh Allah kemudian diselamatkan di alam kuburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffaatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel.
الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قبل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.